नमस्कार, मु सुप्रिया। रायगड़ा जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक सिकरपाई पंचायत कंजामजोड़ी गाँव एक अभावनीय घटना को नहीं वर्तमान राज्य रे एवं राज्य बाहर चर्चा जारी रही। प्रजा कोर्ट रे किभली जड़े युवक एवं युवती को अमानवीय भाव दंडित करा जायछि तार वीडियो वायरल हेबा परे एहाकु नहीं विवाद भी तेजिछि। वीडियो रे दुई जनक बेकरे ग्रामवासी माने जुआरी बांधी हल लंगल लगाई चाष करुवार दृश्य देखा मिलछि एवं जो भली भावरे बलद को चाष करने समय बाड़ी रे खेचंती किछि शब्द व्यवहार करती आचर जो प्रकार उच्चारण करती ठीक से भली उच्चारण करा जाउथिला एवं तारि भितरे तांकर पोशाक खोली देबा भली कथा मध्य से भिड़ भितर स्वर शुभुतिला। एभली एक घटना घटिछि एवं घटना पछर कारण कुहा जाउछि जे संपर्कीय पीयूसी एवं पुतुरांकर प्रेम संपर्क को नहीं गाँ लोकों भितर गोटे थिला तांकर क्षोभ थिला एवं सेइथिरु ही विवाद बढ़िथिला जहा परे एभली एक प्रजा कोर्ट रे बा कंगारू कोर्ट रे एभली एक दंड देबा पई गाँ लोक चिंता करथिले। ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ सांबादिक विघ्नेश्वर साहू अछंती। विघ्नेश्वर बाबू आपनको स्वागत करूछि आलोचना को। आपण गोटे कथा जो प्रसंगटी आमे वर्तमान मु आपनको सूचना दउथली एवं आपण मध्ये से विजुअल देखिथिबे निश्चय। आपनकर प्रारंभिक प्रतिक्रिया कोन आसिला जेतेबेले आपण से विजुअलटी देखिले? देखंतु सबुठु बड़ दुखर कथा होची आमे एमिति एक राज्य रे वर्तमान बास करूछु गोटे परिस्थिति देखि गति करूछु जोठे जहा आमे विगत 10 वर्ष तले सुनुथुलु जे ओडिशार बाहर राज्य मानकरे किछि खा पंचायत की एभली किछि माने विशेष करी उत्तर पूर्व राज्य मानकरे ए सबू किछि घटना घटी आसला जोठे कि एभली अमानवीय और अमानुषिक दंड दिया जाउतला। किंतु जेतेबेले आमर शांति प्रिय एवं अति प्रशांतमय श्री जगन्नाथଙ୍କ भूमि बोली कुहा जाउतबा डिंडीम पिटा जाउतबा ओडिशा राज्य रे एभली स्थिति ये केवल कल्याण सिंहपुर नुह वर्तमान आपण देखिए गोटे मास भितरे दक्षिणांचल एवं उपकूल अंचल रे केते जगह रे एमती अति अमानुषिक और अमानवीय आचरण करिसंती एवं या पछरे जो किछि लोक रहिसंती बा करिसंती से माने गोटे गोटे निर्दिष्ट गोष्ठीर व्यक्ति बोली कि जना पड़ी शेष किंतु सबुठ बड़ कथा है या जड़े केवल दायी नुह या अनेक दायी। प्रथम दायी जदि आपण कहिबे मु कहबी जे आजिकाली जो सामाजिक गणमाध्यम सोशल मीडिया रो आउ रील्स बोली जोटे चली यार एते अपव्यवहार चली एवं ताकू नहीं जहा किछि माने घटी चली ताहा सबुठु अवर्णनीय रील्स गुड़िकरे किंबा सामाजिक गणमाध्यम रे सामाजिक गणमाध्यम सब बेले गणर सुरक्षा गणर सजत्न ए सब रक्षा करिथाय। गण को सुरक्षा देवर काम होता गणमाध्यम सामाजिक हो मुद्रित हो वैद्युतिक हो किंतु जेतेबेले गणमाध्यम लोक को हसेबा पई तथाकथित हसेबा ना रे लोकों को लोकहसा करेबा एवं जनसाधारण से प्रति प्रतिक्रिया प्रकाश न करी से मजा लुटिबार जो बाहाना गोटे खोजी पाइछंती ये प्रथमे उपादान दे चली एभली भाव अमानुषिक ए सब कथा पाई जदि संपर्कीय पीयूसी पुतुरार प्रेम संपर्क नहीं कि जदि किछि घटिला तापई हमर आईन अछि संविधान अछि सेथि आमे तो बहुत कथा किछि कर पाइबा जदि तमे आईन रो द्वारस्थ होइतांदो हमें विघ्नेश्वर बाबू जदि आईन रो कथा भी कुहा जिवो एठी आईन पाई मध्य कोनसी बाट नाही कारण पीयूसी आईन पाई आपण जहा कहले आईन पाई बाट नाही एमाने जहा किछि करिसंती तथाकथित धर्मर द्वाही देकी संपर्कर द्वाही देकी करूचंती। मोर एठी गोटे छोटिया प्रश्न काहा को आघात लागि पारे मु जानिनी मो ए गोटे प्रश्न मो मन रे सब बेले अछि हिंदू पुराण रे गोटे रहिछि जे प्रभु श्रीकृष्ण कुआडे तांको ठारू बड़ तांकर संपर्किया माई कि निज माई सहित भी प्रेम संपर्क रखिथिले
जदि निज संपर्क माई सहित प्रभु श्रीकृष्ण प्रेम संपर्क रखिथिले एवं आमे तांको पूजा करिके कोन कोन करि छाजे आज ए दुनिया रे मानव माने मानव सभ्यता बा मनुष्य जेतबेले चंद्र पृष्ठ रे जाईकी पहुंचलानी हजार हजार रॉकेट पहुंची चलानी हजार हजार उपग्रह गलानी केतबेले मंगल रे वास करिवो केतबेले प्लूटो को पळेबो ए सब आलोचना चलला बेले एई जो छोट छोट घटना को नेकी रील्स बनेबा ताकू भाइराल करबा ताकू लोकंकर सेमानंकु अशालीन शब्द व्यवहार करबा निज परिवेशनी निज ग्राम निज पड़ोशी निज साहिर व्यक्ति मानकु एभली केमिति करि पारुछंती सेमानंकर गोटे हृदयहीन सेमानकर संवेदनशीलता नाही एते संवेदनहीन मनीष केमति हेई गले मनीष प्रति मनीषर संवेदनता नाही निश्चय विघ्नेश्वर बाबू जो कथा आपण कहिले पीयूषींकर बयस 32 पुतुरांकर बयस 28 उभयंकर केही माइनर नुहंती जे गोटे निष्पत्ति नेले आईन तांकु आईन रो गोटे कथा रही आईन दृष्टि रे एहा सिद्ध आईन दृष्टि रे एहा सिद्ध एवं जहा करा गला ताहा संविधान दृष्टि रु असिद्ध सम्मत 21 उल्लंघन खोला उल्लंघन बोली आमे कहि परिबा किंतु ए सब परे भी ए घटना घटुची आपण जेमति कहले विगत किछि दिन भितरे 2-3 टी एभली घटना घटलानी जहा जातीय स्तर को जाउची एवं ए कल्याण सिंहपुर घटना मध्य जातीय स्तर को जाई सारिची चर्चा आलोचना होची किछि दिन पूर्वरु धराकोट रो गोटे प्रसंग थिला प्रजा कोर्ट बा कंगारू कोर्ट आଳରେ जहा किछि लोक गोटे भिड़ जहा दंड दौचंती जो प्रकार व्यवस्था करा जाउची तापरे चर्चा आलोचना होउची किंतु काहेकि गोटे तांको भितर डर भय नाही एवं एई जो पर्टिकुलर प्रसंगटी जेहेतु उभय सारका लाका सारका एवं काडिया सारका उभय जो दी जनक सहित एभली अमानवीय घटना घटिची उभय जेहेतु गोटे वंशर बोली कुहा जाउची तो ये गोटे इंटर क्लास लव एवं सेटा आदिवासी परिवार भितर एमती हुए नाही सेमानकर विरोध एभली किछि प्रसंगर गोटे आळ करा जिवो कि ए घटना को माने विशेष गुरुत्व न देबा पई यार प्रथम जो कथा कहली जे प्रथम सामाजिक गणमाध्यम दे द्वितीयतः ना आमर आईन व्यवस्था जो ढिलापण जदि आमर आईनर जो माने जो आईनर रक्षक माने विचारपति माने आउ आईनर विभिन्न धारा रे उल्लेखित माने वाक्य गुड़िक जदि एमाने बार बार पढ़ी कि बारंबार पढ़ी कि सेथिरे मजी हुंते एमाने केवल लोकलोचन को एवं निजे भी माने सबुठु आपण देखिबे दिने समय थिला विचारपति माने साधारण जीवन ठारू दूर रे रहउथिले जेहेतु सेमाने कहा द्वारा प्रभावित हेबेनी सेमाने कहा द्वारा बिहेबेनी एवं तांकर रायटा सबुबे निरपेक्ष रहइबो वर्तमान देखंतु विचारपति माने आपण अनेक घटना देखि परिबे विचारपति माने आसुचंती माने रील्स को आसी गलेनी विचारपति राय रो सीधा प्रसारण भी आसी जाउची केति विचारपति माने माने कोर्ट बाहर भी विभिन्न कोर्ट कोटे राय दबार भी नजीर आसी गलानी जेतेबेले गोटे सरकार केंद्र रे थिबा सरकार को सपोर्ट माने सरकार रो प्रिय पात्र होबा पई विचारपति माने जहा किछि करि चलुचंदी एवं आमे ताकू समर्थन करि चलुचे साधारण ता गोटे प्रतिक्रिया नहीं सेही लोक किपरि भूली जाउचंदी जे 10-20 वर्ष तले जहा सब आईनगत जिंस थिला सेतेबेले केही प्रतिवाद करूनथले एवं आईन ता बाटरे जाउतला जने किए कहते लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स आईन तार रास्ते जाकि काम करुला वर्तमान आईनर दिग आईन को कार्यकारी करुवा आईन को परिपालन करुवा आईन को माने व्यवहार करने जो व्यक्ति माने नियुक्ति होती विभिन्न प्रक्रिया रे सेमाने मध्य यार परिपंथी हो गले एवं सेमाने मध्य बाहाबा नवापाई बाहाबा नवापाई जदि यह कोर्ट माने कोर्ट रो फ्लोर को बा विचारणा को जीव तेरे सेमाने बाध्य कि लोकंकर माने जो से कहती 100 चूहा मारिकी बिलेईर हज यात्रा 100 मूषा मारिकी बिलेईर हज यात्रा जेपरी एभरी जो धर्मान माने जो धर्म माने कौन नहीं ये जो कौन खंड धर्म रक्षक माने खंड धर्म रक्षक माने जेभली भाव रे एई काम करी रील्स करी राताराती निजर जो गोटे चली लाइक शेयर एंड कौन गोटे चली लाइक शेयर आ गोटे कौन चली एथिरे 1000 लोक लाइक करेंगे 1000 शेयर करेंगे 1000 सब्सक्राइब करेंगे
ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନେ ତାର ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ବାବୁ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା। ଆଜ୍ଞା ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ବାବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କୁ ମୁଁ ଟିକେ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବିଚାରପତି କଣ କହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କଥା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କାରଣ କେହି ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ସେ ତେଣୁକରି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭିକ୍ଟିମ, ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିକିରି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, କଣ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ବାକି ରହିଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେମ କରିବା, ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିବା, ଏ ସବୁ ଆଇନ ଆମ ଦେଶର ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକିରି ଏଭଳି ଧାରଣା କାହିଁକି ବଦଳୁ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଏ ସବୁର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସିଟି ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥୋଡକ୍ସିଟିର ମାତ୍ରାଟା ବଢି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯୋଉଠି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ସୋଭରିନ୍ ସିକୁଲାର ବୋଲି କହିଛି, ସେଠି ଅର୍ଥୋଡକ୍ସିଟିର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ନାଁରେ ଶାସକ ଦଳ ମାନେ କିପରି ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଶାସନରେ ରହିଲା, ଯିଏ ଶାସକ ହେଲା, ଯିଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲା। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି କିଛି ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରର କଥା, ଏଠି ଶାସକ ଦଳ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଏଠି ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଏଠି ଗାଁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସହର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସହର ଅପେକ୍ଷା ସେ ରାଜନୀତି, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତି ହଉ କି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହଉ, ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାମରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶା କଥା ଯଦି କହିବା, 147 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 120 ଜଣ ବିଧାୟକ କାହିଁକି 147 ଯାକ ବିଧାୟକଙ୍କର ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ମେଟ୍ରୋ ସିଟିକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ବି ଭୋଟ ପାଇଁ ଲଢିଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ବହୁଳତା ଭିତରେ ରାଜନୀତିକୁ ପୁରେଇବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାଁରେ, ରାଜନୀତିକରଣ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନିରକ୍ଷାପଣ କରିଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ କେହି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଏବଂ ନିୟମିତ ଅନ୍ତରରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ମାନ ଘଟି ଚାଲେ, ଯୋଉଠି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ନାଁରେ ନିଆଁପାଣି ବାସନ୍ଦ, କାହାକୁ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶାରେ ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳ ଯଦି କହିବା, ଆମେ 20ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କି 5ଟି ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଦେଖିବେ, ଖୋଦ୍ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯେ ମହାନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁହନ୍ତୁ, ରାଉରକେଲା କୁହନ୍ତୁ, କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳଚେର ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାଁରେ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଯୋଉଠି ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି, ଶିଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟିରେ ସମାଗମ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି, ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଲୋକ ରହନ୍ତି। ସେଠି ଭାଇଚାରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ମାନସିକତା, କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ଆରୋପିତ କଥା, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋପିତ ଖାଲି କରିଦିଏ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅମୁକ, କେହି କାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରଖିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଆମକୁ ଆଖି ମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମର ଆଖି ଖୋଲା ଅଛି, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆମେ କାହାକୁ ବିଚାର ନ କରିକି, କିଛି ବିଚାର ନ କରିକି ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସେଥିରେ ମାତି ଯାଇକି ଯୋଉ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦଉଛେ, କାହାର ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛେ, କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛେ, ସେ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହୁଏତ କାହାର ବାପା ହେଇପାରେ, କାହାର ଭାଇ ହେଇପାରେ, କାହାର ପୁଅ ହେଇପାରେ। ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମତେ କେହି ଅପମାନିତ କଲା କି ମାନେ ଖୋଲା ଦାଣ୍ଡରେ ମତେ ଚଲେଇ ନିଆଗଲା ଅପମାନ ଦେଇକି, ମୋ ପଛରେ ମୋର ପରିବାର ଅଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରିବେ, ତାହା କିଏ କହିବ? ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିକୁ କିଏ ଭରଣା କରିବ? ଏଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତା କେମିତି ଆସିଥିବ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଳଦ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଚିକିରି ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ହଳ କରିବା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଧରାକୋଟ ସିଙ୍ଗିପୁରର ସେଇ ଏକା ଘଟଣା, ସେଇ ଏକା ଘଟଣା, ମାନେ ଘଟଣାଟା ଯାହା ହେଇଥିବ, ଘଟଣା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ
तार एक्टा प्रायतः सिमिलारिटी ତା रोज ପଛର ଅପରାଧିକ ମାନସିକତା ସମାନ। संपूर्ण अपराध अपराध जनित मानसिकता उभय जगह समान एवं आम गाँव भी होथबो हुए तो लोकलोचन को आसीनी अच्छा हुए तो सेठी चालाक पिला नथिबो ताको वीडियो करिया पई बा माने मु जो कथा कहली लाइक शेयर एंड कौन लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन जो गोटे दुनिया पछरे चलीची की दुनिया लोकों को कौन बनी दिया जाउची निर्लठा निकम्मा बनी दिया जाउची आगे विघ्नेश्वर बाबू एई जो घटना गुडी को सामना को आसुची एथरे विजुअल रे समस्ते किए अपराधी जणा पडुचंती केउ मानकर मौन समर्थन रहिची जणा पडुचंती 5-10 टी जो माने आपण बढ़िया कथा कहले आपण बहुत सुंदर कथाटे कहले जो माने सामना रे रही की प्रत्यक्षदर्शी है कि मौनावती रहउचंती सेमानकुट भली अपराधी केही नुह अपराध घटैथिबा अपराधीटा अलगा किंतु अपराध को सौतुआ जेमती कहा जाए मिछ शुणुवा मिछ कहूवा लोक अलगा किंतु मिछ को जानी शुणी अन्य माने शुणुचन जे लोकटा मिछ कहूची ताको प्रतिवाद करियो नहीं सम परिमाण रे सेमाने मध्य दायी तेणु एमाने जो माने प्रत्यक्षदर्शी सेमानकु प्रथम दंडित करा जिबा उचित आगे सेमानकु हमर आईन नाही गाँ रे एभली घटना घटिला उभय मनेकर गोटे वंशर हुए तो माने तार विज्ञान दृष्टिकोण रु ता परर पीढ़ी दृष्टिकोण रु तार गोटे भिन्न प्रकार आकलन करा जे पारे एका वंशरे विवाह हेई परिबो कि नाही किंतु जदि आपण देखिबे दक्षिणांचल रो अनेक पटरे निज परिवार आंध्र तमिलनाडु रे निज भौणीर झियो भाणीजी को बाहा हुअंती ओडिसा रे भी अछि किछि स्थान रे ओडिसा दक्षिणांचल रे अछि आज्ञा ओडिसा दक्षिणांचल रे अछि मामू केते कहती मामू झील पीयूसी पुओ इमती कौन गोटे बाहा हुए किंतु निज भौणीर झील ये कि झील समान ताकू भी बाहा हुअंती ताकू सामाजिक स्वीकृति मिली सामाजिक स्वीकृति मिलुची ताकू जेभली भाव में स्वागत करा जाउची सेटा अलगा कथा ये ताकर व्यक्तिगत व्यापार किंतु सेठी आमे किछि कहि परिबा नै सेठी तो आईन काम करूनी किछि नै तेणु प्रति क्षेत्र रे आपण माने देखिबे जे जोठे आईनटा गोटे निलठा निकम्मा हो सारानी ताकू तेजियान करने ପାଇଁ आउ कौन दरकार केते शार्पनेस माने विपन दरकार मु भाबुची से आसीबा दरकार हुए तो किए आउ दुर्योधन हम किए सब्यसाची हम से सब रही पर कथा आगे ओके ए भली घटना परे सरकारकर स्थानीय प्रशासन रो दायित्व कौन होबा उचित स्थानीय प्रशासन अंतत पक्षे तमे जदि सांप्रदायिक दंगा समय रे देखुच तमे इंटरनेट बंद कर दो जोटा कि संपूर्ण विरोध कथा तमे एभली जो देखुच गोटे गाँ अंचल पाखापाखी जदि एभली घटना घटुची तमे किछि दिन पई सेठी इंटरनेट बंद कर दो न ए रील फिल अजथा जिनसडा केबे आसीबनी लोकलोचन को एमाने लोकलोचन को आसीबा पई लोकन को प्रिय पात्र होवा पई जहा करूचंदी लोकलोचन को आसीला बोली तो आमे जानिलु जे सेटा कोनी लोकलोचन को एठी सामाजिक गणमाध्यम गोटे दृष्टि भल करिछि मूल कथा हला एई जो एई प्रकार रील्स आप ए सब जहा किछि रहिछि एठी आईन रे किछि परिवर्तन दरकार आईन पाठ्यक्रम रे किछि जोरदार दरकार पिलांको पाठ्यक्रम रे ए सब सचेतनता कराइबा दरकार सचेतनता करैले हुए तो एई आदिर छुआटा जे खुशी होउची काली जेतले पाठ पढ़ी कि जानि पारला जे एगुडा बहुत खराब सामाजिक भाव ये विषमता आणुची अंतत सी पाठ पढ़िला परे सी निजे तालीम नेला परे सी निजे जागरूकता परे सी अंतत सचेतन होई अन्य मानक विरोध कर परिबो ठीक आज्ञा आमे एई जो फैसला ऑन द स्पॉट आमे फैसला कर दबु आमे निष्पत्ति नै जिवु एई जो कथाटी दिन को दिन बढ़िवा पछर कारण कोन कोन पुलिस प्रशासन मध्य एतरे सहमत होची देखंतु सरकार माने संख्या बढ़ी जिवो हमर 300 ना आपण ठीक कहले हमर फास्ट ट्रैक कोर्ट ना रे ओडिसा रे वर्तमान आपण देखंतु 2-3टी घटना घोषणा रे सीमित थाए गोटेला खाद्य भंडार पई खाद्य शस्य महजूद रखिया पई शीतल भंडार विगत 25-26 वर्ष रे जेतिकी शीतल भंडार बोधे रेकर्ड पत्र रे अछि ताहा भारत रे कोठे नथिबो रेकर्ड पत्र रे सेमिति फास्ट ट्रैक कोर्ट जदि आमे आईन को सम्मान दौचे संविधान को सम्मान दौचे आईन को सबुठु उच्च सम्मान दिया जाउची जदि एठी किछि परिवर्तन पई फास्ट ट्रैक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट सब डिविजनल कोर्ट ए सब गुड़िक जदि त्वरित
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବା ପାଇଁ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଏ। ହାଇକୋର୍ଟ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ ନ କରେ, ତେବେ ଯାଇକି କିଛି ହେଇପାରିବ। ଅନଲେସ୍ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ନ କରନ୍ତି ତଳ ତଳିଆ ଜଜ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୁଣ୍ଠିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରାୟ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଭଳି ଯୋଉଠି ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ ଏଠି କଣ ସେ ସମାଜ ବା ସେ ଜାତି ଭିତରେ ବା ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କଣ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତି ଥାଏ ଏଭଳି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁ ବୋଲିକିରି? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ପ୍ରଜା ମେଳିକୁ ରଜା ମେଳି କଣ ଗୋଟେ ସରି ନୁହଁ ନା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମେଳି, ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ରଣପୁରର ପ୍ରଜାମେଳି କି ନୀଳଗିରିର ପ୍ରଜାମେଳି କି କେଉଁଝର ଧରଣୀଧର ଭୂଇଁଆ ଯେତେବେଳେ ମେଳି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଳି କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ମେଳି ଲୋକ ସଚେତନତା ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଅବଚେତନ କୁହାଯିବ କି ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ କୁହାଯିବ କି ସବୁଠୁ ସଚେତନ କୁହାଯିବ, ସେଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ହେଲାଣି ଯେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଚଲାକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅତି ଚତୁର ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେ ପରିମାଣରେ ନିଜକୁ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ଅତି ରସାତଳଗାମୀ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଢି ମାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଇନ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ନିଜକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନଟିକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକତା ଭାବେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭିତରର ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିକିରି ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅଛି। ଆମର ମାନେ 64 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ନିଜସ୍ୱ କିଛି କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ଅଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବି ଅଧିକା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେଠି କିଛି ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଜିକାଲିର ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଅତି ଭାବନ୍ତି, ମାନେ ଅତି ଚାଲାକ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ବଳି ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ବଳି ଦୁନିଆ ଆଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆ। ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉଠି କଥା ଆସିଗଲା, ଯୋଉଠି କି ରୋମର ସମ୍ରାଟ ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ଷୋଡଶ ଲୁଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ସମାଜ, ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେ ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଛାରଖାର ହେଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଷୋଡଶ ଲୁଇର ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଛାଡିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ କେତେ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ସମାଜ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅପମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା କୌଣସି ସମାଜରେ ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେମ କରିବା, ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଦେଶର ଆଇନ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇସାରିଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳିପାରିବେ, ଏ ନିୟମ ଆମ ଦେଶର ଆଇନରେ ଅଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତା ବିରୋଧରେ ଯାଇକିରି କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।